اندر تمہاری حکومت پھیلی ہوئی ہے، لیکن تم صرف زمین کس خطے پر ہو؟ کہنے لگے کہ یہ راجدھانی ہے، یہ کیپٹل ہے۔ اچھا راجدھانی بنا لے۔ راجدھانی بنانے کے بعد سے، کیپٹل بنانے کے بعد سے، اب اس کے اندر انہوں نے ایک عمارت بنائی، پتھروں پہ پتھر رکھ کر کے ایک مضبوط قلعہ بنایا۔ کل جسے دارالامارہ کہا جاتا تھا، دارالخلافہ کہا جاتا تھا، آج پارلیمنٹ ہاؤس کہا جاتا ہے۔ آج پارلیمنٹ ہاؤس کہا جاتا ہے، کل دارالامارہ یا دارالخلافہ کہا گیا۔ تو بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ ہماری حکومت کی پہچان ہے، یہاں پہ حکومت کے سلسلے سے جو بھی امور ہوں گے وہ یہاں پہ انجام دیے جائیں گے، جو بھی کام ہوں گے وہ یہاں پہ انجام دیے جائیں گے۔ یہ وہ حکومتیں ہیں جو مسلسل 200 سال تک چلتی رہی، 200 سال تک۔ لیکن آپ دیکھ لیں 200 سال گزر گئے، جا کر کے تلاش کرے، زمین کے کسی خطے پہ قبروں کے نشان نہیں ملتے۔ یہ ان حکومتوں کا نتیجہ ہے جو مسلسل 200 سال تک چلتی رہی۔ ان حکومتوں سے جا کر کے سوال کرے کہ تمہارے اہل کہاں ہے، تمہارے محل کہاں ہے؟ اگر کہیں پہ کوئی محل مل جائے نا تو جا کر کے دیکھے گورنمنٹ نے اسے یا تو چڑیا گھر بنا دیا یا تو میوزیم بنا دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، محل آپ کو مل جائیں گے، کھنڈرات مل جائیں گے، گورنمنٹ نے یا تو میوزیم بنا دیا یا چڑیا گھر بنا دیا۔ بھائی چاہتے آپ بھی ہیں، چاہتا میں بھی ہوں، توجہ ہے نا، لیکن مجھے ایمان سے بتائیں بھائی کسی دل میں یہ تمنا تھی کہ آج میں فلاں بادشاہ کا محل دیکھ کر آؤں، صرف اس لیے کہ بادشاہ کی عظمت کیا تھی، بادشاہ کی جلالت کیا تھی، بادشاہ کی طہارت کیا تھی، بادشاہ کی عزت کیا تھی، اس کی وقار کیا تھا، اس کی آبرو کیا تھی؟ نہیں نا بھائی، سیر اور تفریح کے لیے، چھٹیوں کے دن گزارنے کے لیے یہ ان حکومتوں کا نتیجہ ہے جو مسلسل 200 سال تک چلتی رہی۔ لیکن ایک حکومت ایسی ہے کہ جو 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 50 سال نہیں، 1 سال نہیں، 2 محرم کو آباد ہوئی، 10ویں محرم کو لوٹ لی گئی۔ بھائی 2 محرم کو آباد ہوئی، 10ویں محرم کو لوٹ لی گئی۔ اور کمال یہ ہے سرکار حسین نے وہاں پہ پتھروں پہ پتھر رکھ کر کوئی مضبوط
लावारिसों का नहीं सजा करता। हमने इसलिए अपने जिक्र को साहिबाने जिक्र से मंसूब कर दिया। तवज्जो है, जब तक फर्श अज़ाब इश्ता रहेगा हमारा मरने वाला मरेगा नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जिस आयत का मैंने इंतखाब किया, अल्लाह ताला इंसान तस्मीरी मरहला, अल्लाह ताला इंसान खेल में नदहर लम यकुन शाम मसरूरा इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज। देखें आप, कुरान कितनी गहराइयों में डूब करके सवाल कर रहा है। बड़े से बड़ा फिलासफर, बड़े से बड़ा दानिश्वर मजबूर हो जाए सोचने के ऊपर कि है कोई हमारा हल करने वाला। अल्लाह ताला, क्या तुम्हारे ऊपर ऐसा ज़माना नहीं गुजरा कि तुम्हारा वजूद नहीं था, तुम काबिल जिक्र नहीं थे, और कोई ऐसा है वजूद देने वाला जो माँ बाप के मिले जुले मारते हयात से तुम्हें जेवर वजूद दे रहा है? तो सवाल पड़े मोहम्मद वाले। तो बड़े से बड़ा फिलासफर सोचने के पर मजबूर हो जाए कि कोई है परवरदिगार कि जो हमारा हल करने वाला है। और कमाल ये है, अल्लाह ताला इंसान हीनो मिन अद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, कि तुम काबिल जिक्र नहीं थे। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज, हमने मादे हयात से तुम्हें ज़ेवर वजूद बख्शा, नबतली है। तवज्जो चाह रहा हूँ, और जब मैं पैदा कर रहा हूँ, खल करने वाला मैं हूँ, बनाने वाला मैं हूँ, तो ये मैं तय करूँगा कि तुम्हें क्यों बना रहा हूँ। तवज्जो है, तुम होते कौन हो? अपना मकसद तय करने वाले कि हमें ये करना है। तवज्जो है भाई, नबतली है, अल्लाह कह रहा है कि मैंने बनाया है, मैं लूँगा इम्तिहान, मैं बताऊँगा कि मैं तुम्हें क्यों बना रहा हूँ। कहने लगा नबतली है, क्योंकि मैं तुम्हें आजमाना चाहता था, मैं तुम्हारा इख्तिबार लेना चाहता था, मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता था, मैं तुम्हारी आजमाइश करना चाहता था, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता था। नबतली है, क्योंकि हम तुम्हें आजमाना चाहते थे, इसलिए हमने तुम्हें खल किया। इम्मा शाकिरा व इम्मा फजअलनाहु समीअन बसीरा, और याद रखना हमने तुम्हें सुनने वाला भी बनाया है और देखने वाला भी बनाया है। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ मैं। कहने लगा नबतली है, क्योंकि हम तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते थे। और याद रखना औलादे आदम, ये तुम्हारे ऊपर कोई जोर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जुल्म नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि तुम मजबूर हो। तवज्जो है ना कि मैं खालिक हूँ इसलिए मैं तुमसे इम्तिहान ले रहा हूँ। नहीं, मुझे हक है इम्तिहान लेने का, मुझे राइट है। क्यों है परवरदिगार हक? कहने लगा फजअलनाहु समीअन बसीरा, क्योंकि मैंने तुम्हें सुनने वाला भी बनाया है, मैंने तुम्हें देखने वाला भी बनाया है। तवज्जो है, तो बात तय हो गई ना। अल्लाह ने क्यों बनाया इंसान को? अल्लाह ने इंसान को बनाया है इम्तिहान के लिए। तवज्जो चाह रहा हूँ मैं। अब ये उसकी अपनी मर्जी है किससे कैसा इम्तिहान ले। भाई कभी जान के ज़रिए से लेगा, कभी माल के ज़रिए से लेगा, कभी औलाद के ज़रिए से लेगा। तवज्जो है ना, कभी एक महीने का रोज़ा वाजिब रख करके लेगा। भाई उसकी अपनी ज़ाती मर्जी है, लेकिन इस बात पे यकीन रखना होगा कि वो आदिल है, उसे पता है कि किससे इम्तिहान कितना लेना है। भाई तवज्जो चाह रहा हूं, जाने कहाँ तक बात पहुँची। भाई उसने इम्तिहान लिया, जान नहीं मांगी, औलाद नहीं मांगा, माल नहीं मांगा, जिससे मांगना था उससे मांग लिया। तवज्जो चाह रहा हूं मैं तुम्हारा इम्तिहान, और आज आलम क्या है, जहां उसकी तरफ से इम्तिहान आया, तवज्जो चाह रहा हूं, जहां इम्तिहान आया बंदे के लबों पे शिकवा आ गया, परवरदिगार मैं मिला था इम्तिहान के लिए, मेरा घर अभी कच्चा है, बगल वाले ने कोठी बना ली। तवज्जो है ना,
کون BA کا ہے, کون B.Com میں ہے. جیسا بچہ, جیسا اسٹوڈنٹ